قدر خیر و برکت اور فضیلت والی رات، کورونا کے باعث ملک بھر میں محدود عبادات کا اہتمام، ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں، بادشاہی مسجد میں رات 1 بجے اجتماعی توبہ استغفار کا اہتمام۔ سندھ میں بھی شب قدر کے حوالے سے عبادات، صوبے میں جمعۃ الوداع اور نماز عید کی بھی اجازت، SOPs پر عمل درآمد ضروری قرار۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کو ملنے جلنے کی یا مجمع لگانے کی اجازت کسی نہ کسی طرح سے مل گئی ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز بات ہوگی کہ مساجد میں یا عید الفطر کی نماز پر مزید سختیاں۔ چینی اسکینڈل سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ آج کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے خصوصی اجلاس دن 1 بجے طلب کر لیا، رپورٹ پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، کرونا وائرس کی صورتحال کا بھی جائزہ۔ DG ISI شاہ محمود قریشی اور اسد عمر بھی ملاقات میں شریک۔ نیب کا ٹارزن دونوں طرف چلے گا اور 31 جولائی تک کافی سارے لوگ جو ہیں وہ انویسٹیگیشن میں آ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کو واچ لسٹ میں تو ڈال دیا گیا ہے، اسپیشل کابینہ کے سیشن کا بھی صبح فیصلہ ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کو واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا، آج کابینہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ 31 جولائی تک نیب کیسز کا پتہ چل جائے گا، جس پر الزام ہو اسے صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ شیخ رشید کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ Our countries, the bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population. In Pakistan, we have 25 million workers. So when we lock down like the whole of the world to stop the spread of the virus, all these people became unemployed. We have decided to go and ease the lockdown. پاکستان کو کورونا کے ساتھ ساتھ غربت کا بھی سامنا، 2.5 کروڑ خاندان بے روزگار ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کے اثرات سے نمٹنا بڑا چیلنج، لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے معیشت کھولنا ضروری ہے۔ دنیا کو صورتحال سے نکلنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا عالمی اقتصادی فورم کے کووڈ ایکشن پلیٹ فارم سے ویڈیو لنک خطاب۔ سابق گورنر بلوچستان فضل آغا کورونا کے باعث جاں بحق گزشتہ ہفتے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کا خدمات پر خراج عقیدت، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کورونا سے جاں بحق MPA شاہین رضا کی گجرانوالہ میں مکمل SOPs کے ساتھ تدفین، خصوصی نشست پر منتخب رکن اسمبلی کو حالت بگڑنے پر میو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ شاہین رضا پارٹی کا قابل قدر اثاثہ تھیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار افسوس۔ پاکستان میں پہلی بار کورونا سے ایک ہی روز 46 اموات، جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 985 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں 17,947، پنجاب میں 16,685، خیبر پختونخوا میں 6,554 اور بلوچستان میں 2,885 مریض۔ عید الفطر 24 فروری اتوار کو ہوگی۔ چاند میرے یا مفتی صاحبان کے کہنے پر مدار نہیں بدلے گا۔ رؤیت ہلال فرقہ وارانہ مسئلہ بن چکی۔ مستقبل میں مولوی صاحبان کو چیلنج درپیش ہوگا کہ چاند پر رہنے والوں نے عید کیسے منانی ہے۔ فواد چودھری۔ شاور جا رہا ہے، ساری گاڑی بند ہے، لوگوں کو مشکلات ہے، عید آ رہے ہیں، گاڑیاں بھی شارٹ ہیں اور کرایہ بھی زیادہ مانگ رہے ہیں۔ دونوں سیٹ پہ سواری بٹھا رہے ہیں اور کرایہ 1200 روپے لے رہے ہیں اور پشاور کا۔
ट्रांसपोर्टर्स मान गए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जीटी रोड पर 20% कम किराए के साथ बसें चलाने का ऐलान। मोटरवे पर सफर करने वालों को पुराना किराया ही अदा करना पड़ेगा। एसोसिएशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमती फैसले का इंतजार। दो माह की बंदिश के बाद रेलवे ऑपरेशन जुज़वी बहाल। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा से ट्रेन मंजिल की जानिब रवां दवां। रेलवे स्टेशन पर तमाम हिफाजती इक़दामात। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। एक और वफाकी वजीर नैब के रेडार पर। गुलाम सरवर खान के बाद वफाकी वजीर मजहबी उमूर के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। नूरुल हक कादरी पर वजारत की इमारत अपने बिजनेस पार्टनर को देने का इल्जाम। चेयरमैन नैब ने छानबीन का हुक्म दे दिया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन अरकान का अलामती इजलास। ओल्ड बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना। कोरोना पर सियासत खत्म करने का मुतालिबा। भाषण नहीं, राशन दो के नारे। सेशन मुलतवी करने पर फिरदौस शमीम नकवी की स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में शिकायत। गवर्नर राज रूल लगाने की बातें की जाती हैं तो वो वही पुरानी इनकी जो ख्वाहिश है, और बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत सारी आरजुएं ऐसी होती हैं, तो ये तो इनकी ख्वाहिश ही रह जाएगी। सारी चीज़ें जो हैं वो सिंध में नज़र आती, लेकिन ये इनका दोहरा मयार है, ये इनका दोगलापन है। रूल्स के तहत स्पीकर को इजलास मौखर करने का इख्तियार है। ऑपोजिशन का इकट्ठ खुद साख्ता। समाजी फासलों का ख्याल भी नहीं रखा गया। गवर्नर राज इनकी पुरानी ख्वाहिश। तमाम खराबियां सिर्फ सिंध में ही क्यों नजर आती हैं? सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इरसा अरकान के हवाले से वफाक के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। टाइगर फोर्स को सिंध में मुतहर्रिक करने का उसूली फैसला। वजीर आजम से उस्मान डार की मुलाकात। आज से गवर्नर इमरान इस्माइल फोर्स को लीड करेंगे। सिंध हुकूमत टाइगर फोर्स पर सिर्फ सियासत कर रही है। मुआविन खुसूसी की तनकीद। $50,000 स्प्रेयर्स जो हैं जो कि क्रॉपिंग एरिया के लिए होते हैं वो भी चाइना से आगे हुए हैं और वो मुख्तलिफ सूबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके लिए किटें जो हैं अमेरिका से मंगवा ली गई हैं। 5 जहाज़ जो हैं वो रेडी हैं। अमेरिका से 5 हेलीकॉप्टर्स के लिए किट मंगवा ली। टिड्डी दल के खात्मे के लिए एक जहाज साथ स्प्रे करने मुल्तान रवाना होगा। मुतालिका सामान सूबों में पहुंचा दिया गया है। चेयरमैन NDMA। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि पाकिस्तान को कोरोना के साथ साथ गुर्बत जैसे मसले का भी सामना है। 2.5 करोड़ ख़ानदान बेरोज़गार हो गए। लॉकडाउन के असरात से निमटना एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत खोलना ज़रूरी है। दुनिया को सूरत हाल से निकलने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। The experience of the developed world is completely different to what we are facing in the developing world. India, Pakistan, Bangladesh, specifically the Indian subcontinent, our experience is somewhat different. On the other hand, we are still facing rising number of cases, and we still haven't reached our peak here. We had to face this twin challenge. One was to stem the growth of the virus, so hence the lockdown. In our countries, the bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population. In Pakistan, we have 25 million workers. So when we lock down, and lock down like the whole of the world to stop the spread of the virus,
all these people became unemployed. We came up with this cash transfer program, and we touched 15 million families. So far, we have touched 15 million families. We have decided to go and ease the lockdown. The only way we can reach our people is by allowing them to work. So here we face this dilemma. One, we still have a problem of growing cases. On the other hand, unless we open up our economy, we have millions facing starvation. At least until a vaccine comes out, we feel that this year we just have to learn how to live with it. Just before this COVID-19 hit us, we had managed to balance the current account deficit and the fiscal deficit after a very painful series of reforms. But what we feel is that coming year is not just a challenge for Pakistan. We all know it's a global challenge. I've spoken to the Ethiopian Prime Minister, the Egyptian President, Nigerian Prime Minister. All of them are facing similar problems to what we are facing. Falling exports. The export orders have gone down because obviously the problems faced by the global community. Oil prices crashing. That has had an effect on our workers, our remittances. खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। मुलाकात में कोरोना वायरस की सूरत हाल के साथ मुल्की और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई, जिसमें कोरोना वबा की सूरत हाल, हिफाजती इक़दामात, तिब्बी सहूलियात और मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में फॉरेंसिक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। इंक्वायरी कमीशन को जुमेरात तक की मोहलत दी गई थी। इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात, फॉरेंसिक का अमल मुकम्मल, रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। शुगर मिल्स मालकान, वफाकी वजीर असद उमर और वजीर आला पंजाब के बयान रिपोर्ट के साथ मुंसलिक। इससे पहले इंक्वायरी कमीशन चीनी सब्सिडी के मामले पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वफाकी वजीर असद उमर, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, साबिक वजीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के लिए 25 अप्रैल की पहली डेडलाइन दी गई थी। ताहम कमीशन की इस्तदा पर काबीना ने मुद्दत में तोसी की। तोसी के बाद रिपोर्ट मई के तीसरे हफ्ते में आनी थी, लेकिन एक बार फिर मजीद मोहलत मांगी गई, जिसके बाद इंक्वायरी कमीशन को जुमेरात तक मोहलत दी गई थी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.